ناظرین آداب پیش خبر گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر ژمر کولگامہ فوج تو ملٹنٹن درمیان جڑپہ من ملٹنٹ مار اک کور سرنڈر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کور کووڈ-19 ست مرن والن مریضن ہندین شرین تو گرکن بچن خاطر سکالرشپ تو پینشن سکیم ہند افتتاح حد بندی کمیشن کر 6 جولائی پہ جموں کشمیر دور سیاسی پارٹین عوامی نمائندن تو یوٹی انتظامیہ کین حاکمن ست کت بات ہند پروگرام تو سری نگر جوم قومی وتہ پہ سپدمتس خطرناک سڑک حادثس مز دون زنانن سان 4 نفر جان بحق پیش خبرن ہز تفصیل جنوبی کشیر ہندس کولگام ضلع مز سپز آز دپہرس ژمر جائے فورسز تو ملٹنٹن درمیان اخ جڑپ یتھ اندر پی ٹی آئی مطابق 2 ملٹنٹ مار سپدمت یل زن اک ملٹنٹن سرنڈر کور یہ جڑپ سپز تمہ وز شروع یل علاقس مز ملٹنٹن ہز موجودگی متعلق اخ اطلاع واتن پتہ فوج پولیس تو سی آر پی ایفن مشترکہ تلاشی کاروٲیی شروع کر ات دوران کر محاصرس مز آمتو ملٹنٹو فورسز پہ فائرنگ تو یت پہ سپز علاقس مز اخ جڑپ شروع جڑپہ دوران 2 ملٹنٹن ہند مار سپدنک اطلاع یل زن اک ملٹنٹن ہتھیار ترٲوِتھ پنن پان فورسزس حوالہ کور آخری اطلاع واتنس تام اس علاقس مز جڑپ جاری حفاظتی عملن دِژ راجوری ضلع کس سندربنی سیکٹرس مز دادل گامس نکھٕ رات شامس تلاشی کاروٲیی انجام تتہ آیہ شک آور ملٹنٹن ہندِ اکہ گروپچہ موجودگی متعلق اخ سیکہ اطلاع ملنہ پتہ تلاشی کاروٲیی شروع کرنے دوطرفہ فائرنگ کن گو اخ فوجی اہلکار زخمی مزید تفصیلن ہند انتظار لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کر آز کووڈ-19 ست مرن والن لکن ہندین گرکن بچن تو شرین خاطر خصوصی امدادی سکیم سکشمک مار سپدمتین ہندین بچن مز سکالرشپ تو دویمین گرکن بچن مز پینشن تقسیم کرنے ست شروعات ات موقع پہ ون تمو جموں کشمیر انتظامیہ وباہس دوران مالس ماجہ نش محروم سپدن والن بچن مدد کرنے کس وعدس پہ قائم تو انتظامیہ کر تہذ تعلیم تو دویمین اخراجاتن باپت تمام ضروری اقدام ایل جی وون تمن عیالن ست پھیکس ست پھیوک رلوت کھڑا یہند کمائہ کل کووڈ وباہس دوران جام بحق سپدمت تو یتھن عیالن یہ ریتوار پینشن فراہم کرنے علاوہ باوقار زندگی گزارنے خاطر تمام ضروری امداد فراہم کرنے تمو وون یتھن عیالن ہند اتھ رٹت تمن متوازن زندگی عطا کرن سون فرض تو انتظامیہ امہ حوالہ سماجی بہبود محکمس مز اخ خصوصی سیل قائم کرمت تمو وون یتھ عیال اگر پنن کاروبار شروع کرن یژھن آسن تیل کر انتظامیہ تمن مالی امداد فراہم لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان سٕنٛدِ طرفہٕ کورونا وائرس ست فوت سپدن والن نفرن ہندین لواحقینن باپت پینشن سکیم شروع کرنس تحت کور آز شوپینک ڈپٹی کمشنر سچن کمارن سکیم تحت حقدار نفرن ریلیف تقسیم ات موقع پہ کر تمو ماہانہ 1,000 رۄپیہِ پینشن علاوہ مستحق لکن خاطر سکالرشپ فراہم کرنک حکم تہ جاری سکیم چھ سماجی بہبود محکمہ طرف چلاونہٕ یوان حد بندی کمیشن 6 جولائی پہ جموں کشمیر 4 دن ہند دورہ کران یتھ دوران کمیشن سیاسی پارٹین ست عوامی نمائندن تو جموں کشمیر انتظامیہ کین اعلیٰ حاکمن ست کت بات کر اطلاع مطابق کر کمیشن جموں کشمیر تنظیم 9 ایکٹ 2019 تحت جاری حد بندی متعلق تاثرات جمع اکس بیانس مز ون آمت حد بندی کمیشنن چیئر پرسن جسٹس ریٹائرڈ رنجنا پرکاش دیسائی تو چیف الیکشن کمشنر سشیل چندرا سز موجودگی مز جموں کشمیر کین سارے 20 ضلعن ہند دورہ کرنک فیصلہ کورمت مرکزی داخلہ وزارت تمام ریاستن تو مرکزی زیر انتظام علاقن وونمت کووڈ-19 چارہ کرنے خاطر بنوین تم مخصوص تو فوری اقدامن پہ عمل درآمد یقینی ریاستن ہندین چیف سیکریٹرین تو ایڈمنسٹریٹرن سوزنہ آمتس مراسلس مز داخلہ سیکریٹرین تمن زور دتمت تم کرن کووڈ-19 کاپہ رٹنے خاطر صحت وزارت سند صلاح مطابق ضروری اقداموں باپت ضلع تو تمام دویمن حاکمن ہدایت جاری داخلہ سیکریٹرین وونمت کینچو ریاستو تو مرکزی زیر انتظام علاقہ کووڈ مریضن ہند تعداد کم سپدن کن بندشن مز نرمی ہند سلسلہ شروع کورمت جموں کشمیرس مز رود آز تہ کووڈ کین نوین معاملن ہند مقابلہ صحت یاب سپدن والن نفرن ہند تعداد زیادہ یو ٹی مز آئی آز 364 نئی معاملہ برہ کن یمو مز 215 کشیر پہ 151 جوم صوبہ پہ برہ کن آئی پتمن 24 گھنٹن دوران سپد وائرس ست 7 مریض مار یمن مز 3 جومک تو 4 کشیر ہند یل زن ات وقتس اندر 562 مریض صحت یاب تہ سپد
ملکس مز جاری ویکسنیشن مہم تحت ونس تام 33 کروڑ 28 لچھ کھت زیادہ نفرن کووڈ مخالف ویکسین کرنا آمت صحت وزارت مطابق صحت یاب سپدن والن ہند شرح ہرت 97.92% ووتمت ملکس مز ونس تام 2 کروڑ 94 لچھ کھت زیادہ نفر صحت یاب سپدمت پتمن 24 گنٹن دوران 60,000 کھت زیادہ نفر صحت یاب گمت ات دوران 45,000 نئی مثبت معاملہ تہ نن درامت آزاد ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر طرف شہر کشمیر پارکہ مز اکہ غیر سرکاری تنظیم کشمیر کیئر کہ ات اشتراک خواجہ سرہند ہند باپت ویکسنیشن کیمپک سانز کرنے ات موقع پہ آئی تقریباً 50 کووڈ مخالف ڈوز کرنے امہ علاوہ آئی تمن ماسک تو سینیٹائزر تہ دن تہ پاو یاد تنظیم امہ برو کپوار ویکسنیشن پروگرام منعقد کرنے علاوہ وادی ہند مختلف ضلع مز کووڈ کٹ تہ بٲگرٲومٕتۍ زیادہ کھت زیادہ لکن ویکسین کرنے کی غرض بنڈ پور ضلع انتظامیہ وان والن تو تمن نش کام کرن والن ملازمن باپت خصوصی ویکسنیشن مہم شروع کرمت امہ علاوہ لکن زانکاری دن باپت لاؤڈ سپیکرن ہند استعمال کرنے لوکو تو دکاندارو انتظامیہ امہ کوشش ہند تعریف کرمت گاندربلک ضلع ترقیاتی کمشنر کرتکا جوتسہن وون آز کووڈ صورتحال کس بارس میں زانکاری دیوان ضلع مز کووڈ بیمار ست مار سپدمتین نفرن متعلق اعداد و شمارچ عمل مکمل کرنا آمت تمو وون ضلع مز صحت یابی ہند شرح 97%. تمو کر لکن اپیل تم کرناون ول کووڈ مخالف انجیکشن یمہ خاطر 94 ٹیکہ کاری مرکز کام کران پتہ کر کمشنرن سکشمس تحت طالب علمن مالی امداد رنگ سکالرشپ متعلق سینکشن لیٹر اجرا لیفٹیننٹ گورنر سید مشیر بصیر خانن ہیوت آز دارا تو فقیر گجری علاقن ہند دورہ کرت تتہ کووڈ-19 انتظامن تو جاری دیہی ترقیاتی کامن ہند جائزہ دورس دوران کر مشیرن بی ڈی سی تو ڈی ڈی سی ممبرن ست کت تو بوزک تہند مسلہ تمو وون پنچایت راج ادارن ہندین ممبرن ست کت کران تہند دورک مقصد کووڈ-19 وبائی بیماری ہند مقابلہ کرن والن جام بازن ہز حوصلہ افزائی کریں SKICC سری نگر اولی جولائی پہ ریپلیکیشن آف گڈ گورننس پریکٹسز کے عنوان ست دون دہن ہز ریجنل کانفرنس ہند انعقاد سپدان جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعظم سندس دفترس مز وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ کرن امہ کانفرنس ہند افتتاح ات دوران کرن جموں کشمیر چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا تو DAR اینڈ PG محکمک سیکرٹری ورچوئل طریقہ منعقد سپدن واجنہ ات کانفرنس ہندس افتتاحی سیشنس خطاب سری نگر جوم قومی وتہ پہ گئی آج صبح اکس دل دو سڑک حادثس مز 4 نفر جان بحق تو 4 دویم زخمی سن نمائندن SSP رامبن سند حوالہ دت خبر دژمژ چھتیس گڑھس ست تعلق تھاون والن مزورن ہز یہ گاڑی جومہ پہ سری نگر یوان ات دوران گو ات خونی نالس نکھ ایکسیڈنٹ تو آئی اکس سرینہ کھیہ مز لائنہ دون زنانن سان موت 3 نفر موقعی پہ یل زن اخ 2 وُہر بچہ شفا خانس اندر زخمن ہز دگ نوِ تراونہ کن فوت سپد ریلوے حاکمو کووڈ صورت حالس مز بہتری نظر تل تھوت بانہل پہ بڈگوم تان جزوی پہ ریل سروس بحال کرنک فیصلہ کورمت وۄنۍ گوٚو بڈگوم تو ورمُلس درمیان روزِ ریل سروس فی الحال ملتوی ابتداہس مز پکن 4 ریل گاڑِ مسافرن وننہٕ آمت تم کرن کووڈ-19 کاپہِ رٹنہٕ باپت وضع کرنہٕ آمتین قٲیدن مطٲبق عمل پردیش کانگریس کمیٹی ہند صدر GA میرن وونمت تہذ پارٹی جموں کشمیرس فوری طور ریاست درجہ بحال وچھن یژھان تکیاز امہ سپدی یتکین لکن اندر پانیرک احساس اننت ناگ آز اکس پریس کانفرنس دوران وون تمو جموں کشمیر کین لکن زبردست مشکلات بتھ تمو دیت LG انتظامیہ پہ زور سو کرن جموں کشمیرس مز ترقیاتی ہز عمل تیز نیشنل کانفرنسک اخ اعلیٰ قیادتی وفد گو صوبائی صدر ناصر اسلم وانی سندس قیادتس مز آز ہاری پرگام تو بٲوکھ SPO فیاض احمد سندین لواحقین تعزیت تو ہمدردی وفدس مز جنوبی کشیر ہند ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی سابق MLA ترال تو کینٛہہ دویم لیڈر تہ شامل ات موقع پہ وون حسنین مسعودین میڈیا ست کت کران تشدد چھُنہٕ کُنہِ تہِ مسلُک حل تو نیشنل کانفرنسن چھُ ہمیشہ امن کوچمت تمو انتظامیہ اپیل کٔرمٕژ اثر زدہ عیالس گژھِ فوری طور موقوٗل امداد کرنہٕ یُن نیشنل کانفرنسک صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن رام بند بانہل اکس خطرناک نارٕ وٲرِداتس مز درجن واد مکانہ تباہ گژھنس پہ دۄکھ باوان متٲثرن ہندِ حوالہ ہمدردی بٲومٕژ تمو انتظامیہ اپیل کٔرمٕژ سۄ کٔرِن متٲثرن ہٕنزِ باز آبادکاری باپت جلد اقدام ڈاکٹر عبداللہن اشمقام سیر ہمدان تو دویمن راجوری مز ڈوڑ درجن مکان دزنس پہ دھوکہ بومت پارٹی ہند جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر جوم صوبک صدر دیویندر سنگھ رانا تو ناصر اسلم وانین تہ اثر زدن ہز فوری باز آبادکاری ہند مطالبہ کورمت
प्रदेश BJP तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ति गई आज महलूक SPO फयाज अहमद सुंद घर तो कोरुक तसंदन गरिकन तजियत अमे वाकई मजम्मत करान वोन तिमो यह बुजदिलान तो इंसानियत सोज हरकत तिमो इंतजामियस अपील कर्म तसंदिस नेचविस गि सरकारी नौकरी दिन युथ सह गरिकन हज कफालत करित हेके। जम्मू कश्मीर मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लामन वादी हज सिख बरादरी यकीन दितमुत तिमन छन कुन सूरतस मज बामरन जरूरत। तिमो वोन दीन इस्लामस मज छन कंस ति जबरी मजहब तब्दील करनावनिच कह गुंजाइश बल्कि यह सरीहन दीन इस्लाम चन तालीमातन बरक्स। जिम्मेदारान से ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए न किसी को मजबूर किया जा सकता है और न किसी पे दबाव डाला जा सकता है, बल्कि ऐसी कार्रवाई इस्लाम और इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। मैं ये वाज़ा करना चाहता हूँ कि सिख कम्युनिटी के लोग हमारी सकाफ़त और तहज़ीब का हिस्सा है। हमने हमेशा उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है और आइंदा भी उनको हमारी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मिलेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन वोनमुत कशर सकाफतस मज सिख तो मुसलमान हूं बय बंदित मिसाल रूजम। तिमो वोन कशर मुसलमान अकलियती बरादरी हंद इज्जत के तोहफ़ुज खतर वाद बंद। तिमो सिख बरादरी तो मुसलमान दरमियान दूरी बढ़ावन चन हालतन कोशिशन पे तशवीश बोमुत। जम्मू कश्मीर मज सिख बरादरी मुसलमान सहित हमेशा बय बंद सान रोजान। पोज के मफाद परस्त अंसर दशवनी फिरकन दरमियान नफरत फैलावन कोशिश करान, ताहम इन तिज नापाक कोशिश कामयाब गसन दिन। आल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी हंद जगमोहन सिंह रैनाहन वोन जम्मू कश्मीर मज एंटी कन्वर्जन लॉ अमल आवरी जरूरी बनेम यम सत जबरदस्ती मजहब बदलावनस पे ठाक हेकि लागन यिथ। अनंतनाग जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगलाहन कोर आज मेडिकल कॉलेज दयाल गामुक दौर। तिमन अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर तारिक कुरैशी सत। कमिश्नरन कर तमीराती एजेंसी JKPCCS निश प्रोजेक्टस मुतलक जानकारी हासिल। तिमो दित इंजीनियरन हिदायत तिम बनवन प्रोजेक्टुक तकमील जल्द जल्द यकीनी। जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कोर आज टाउन हॉल कुपवार ब्लॉक नंबर 2, 7, 8, 10 तो 18 खतर लॉकेट मदनियात रिवर बेड मिनरल प्रोजेक्ट के क्लियर करने के हवाले अकि अवामी दरबारुक सांज। अत मौके पर बूझ डिप्टी कमिश्नरन लूकों तरफ वतलावन आमित नुक्त गौर सान तो दितुक यकीन दरियावो मज मदनियात हासिल करनुक अमल यह मुनज़्ज़म तो साइंसी तरीकस पे बाअमल अन्न। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी हिंद अकि इतला मुताबिक यूनिवर्सिटी मज मुख्तलिफ कोर्सन बापत ऑनलाइन फार्म भरनुक आखिरी तारीख 15 जुलाई 2021 मुकर्रर करना आमुत। ऑनलाइन फार्म हेकन ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ₹750 फीस हेत यथ वेबसाइट पे जमा करित। वेबसाइट www.bgsbu.ac.in। तो वन मौसमस मुतलिक जानकारी मौसमियात महकम पेश गोई मुताबिक वादी मज पगह शाम तम नब साफ रोजनुक इम्कान। नाजरीन अत वोत खबरन हुंद बुलेटिन अंद दी इजाजत। खुदा हाफिज। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता तो फिर आखिर उन मरीजों को बचाता कौन है, उन मरीजों को देखता कौन है। मैं ये समझता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि इंतज़ामात ज़ीरो है तो फिर किस तरीके से एक कोविड पेशेंट जो है 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन 12 दिन उस कोविड सेंटर में उस अस्पताल में सर्वाइव करता है। इस वक्त जो जंगी सूरत हाल है इस कोविड-19 की वजह से, जब आपका पॉजिटिव आ जाता है, आपके घर में किसी फ़र्द का पॉजिटिव आ जाता है तो सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। उसके साथ हाथ मिलाना, खाना पीना, रहन सहन सब अलग कर देते हैं। लेकिन महकमा सेहत की वो नर्स, महकमा सेहत का वो फार्मासिस्ट, महकमा सेहत का वो छोटे से छोटा मुलाजिम और बड़े से बड़ा डॉक्टर उसको 24 घंटे में 7 बार चेकअप करता है। ये एक एहसास अपने अंदर इंसान को होना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो बड़े से बड़ा डॉक्टर हो। आप उनकी हौसला अफजाई कीजिए। इनकी हौसला अफजाई से ही हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है वो किसी हद तक सही रास्ते पे जा सकता है। क्योंकि अगर ये लोग घर बैठ गए, अगर इन लोगों ने ये ठान ली कि हमने काम नहीं करना है 15,000 या 20,000 रुपये के लिए, क्योंकि किसको चटी पड़ी है, कौन देखेगा। जब इस सूरत में अपने घर वाले भी अपने उस
लखते जिगर के साथ नहीं है तो महकमा या सेहत के लोगों को क्या कुछ पड़ी है जो उसकी देख रेख करेंगे। ऐसे में गुजारिश आखिर में यही है, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस तरीके के इंतजामात जो है सदर अस्पताल रामबन में रखे हुए हैं और किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है। आप टेस्टिंग करवाइए, आप जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, आप मास्क पहनिए, आप तभी बाहर आइए घरों से जब आपको ज़रूरत पड़े।